آپ حضرات کے سامنے ہم نے سورۃ البلد 30واں پارہ میں ہے سورۃ البلد، اس کی 5 آیتیں ہم نے پڑھا۔ اس مختصر سے وقت میں ہم آپ حضرات کے سامنے سورہ بلد کی 5 آیت کریمہ کو پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور تم اے پیارے اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ اللہ تبارک و تعالی مفسرین فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے قسم کھائی ہے وہ شہر سے مراد ہے مکۃ المکرمہ۔ دنیا میں تو بہت سارے شہر ہیں، گاؤں ہے، قصبے ہیں، شہر ہیں، ملک ہے، مگر اللہ تعالی نے یہاں پر قسم کھایا ہے شہر مکہ کی۔ کیوں؟ اسی لیے کہ مکہ ایک عزت والا شہر ہے، عظمت والا شہر ہے، اور مکے کی ایک تاریخ رہی ہے۔ جب دنیا میں کوئی مکان نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا گھر عبادت کے لیے بنایا اس مکے میں، جس کا نام کعبۃ اللہ پڑا۔ اس مکے میں عرفات ہے، اس مکے میں مزدلفہ ہے، آب زمزم ہے، منی ہے، ایک سے ایک وہاں اللہ کی نشانیاں ہے، اور سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لائے۔ آج 12 ربیع الاول شریف کو جو پوری دنیا میں جلوس محمدی نکالا جائے گا، جو 16 ستمبر کو مقرر ہے، ہمارے حضور اسی شہر میں تشریف لائے۔ کس شہر میں؟ مکۃ المکرمہ میں۔ ہمارے حضور پیدا ہوئے مکۃ المکرمہ میں۔ آج مسلمانوں کو ضرورت ہے کم از کم اپنے نبی کی تاریخ پیدائش، ان کی پیدائش کہاں ہوئی، مزار شریف کہاں ہے، کیسے اسلام کا کام انہوں نے شروع کیا، کیسے اسلام کی تبلیغ کا آندولن شروع کیا، یہ ساری باتیں مسلمانوں کے لیے جاننا ضروری ہے۔ مسلمان کی یہ پہچان اور اس کے رسول کی پہچان نہیں ہے کہ بس ہم جھنڈا لے لیے اور بس ہم مست ہو گئے کہ ہم 12 ربیع الاول شریف کا ہم جلوس نکال رہے ہیں۔ ایک غیر مسلم، ابھی موبائل کا تو فیس بک وغیرہ کا زمانہ ہے، ایک غیر مسلم کہہ رہا تھا کہ ہم نے کتنے مسلمانوں سے پوچھا، بتاؤ تم اسلام کے بارے میں کیا کہتے ہو، تم اپنے نبی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ خاموش ہے مسلمان۔ اس چیز کے لیے سڑکوں پہ اترتا ہے یہ مسلمان۔ صرف نعرہ لگانا، صرف جھنڈے لگانا، آپ لگائیے نعرہ جھنڈا، منع نہیں ہے، مگر اپنے نبی کی پیدائش کو تو بھی تو جاننا ہے۔ خوشی کا اظہار کریں گے ہم 12 ربیع الاول شریف میں۔ اللہ تعالیٰ پوری زندگی ہم سب کو خوشیاں منانے کی توفیق دے۔ خوشی کے ساتھ اس دن نکلنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی شہر کی قسم فرما رہا ہے۔ کون سی شہر؟ کون سا شہر؟ مکۃ المکرمہ، جہاں پر ہم سب کے نبی آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ قسم کھا رہا ہے اللہ تعالیٰ
क्या नबी तुम इस शहर में तशरीफ फरमा हो, यहां तो सब कुछ है, मगर एक निशानी सारे निशानियों में बढ़कर यह है कि आप इस मक्कतुल मुकर्रमा में तशरीफ लाए हैं और हमने आपको मक्कतुल मुकर्रमा में भेजा है। ववालिदिन वमा वलद, और कसम है वालिद की, बाप की और औलाद की। अल्लाह ताला यहां पर बाप और औलाद की भी कसम खा रहा है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यहां बाप से मुराद हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। कसम है तुम्हारे बाप की और औलाद की। ऐ मेरे नबी, सबके बाप कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हम सब किनकी औलाद हैं? उन्हीं की औलाद हैं। कसम है बाप की और औलाद की। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, बेशक हमने इंसान को बड़ी मुशक्कत में जिंदगी गुजारने के लिए पैदा किया। अल्लाह ताला फरमा रहा, बेशक हमने इंसान को दुनिया में पैदा किया है। मकसद क्या है? कि तुम मुशक्कत ही में रहोगे, एक से एक परेशानी आएगी, बीमारी की शक्ल में, परेशानी की शक्ल में, केस मुकदमे की शक्ल में, दुश्मन की शक्ल में, मुखालिफीन की शक्ल में, हासिदीन की शक्ल में, कुफ्फार की शक्ल में, एक से एक लोग तुम्हारे सामने आएंगे। माल की परेशानी, बीवी बच्चों की परेशानी। तुम इस दुनिया में सोचोगे तुम आराम से रहेंगे, आराम से रहने वाले नहीं हो। हाँ, अल्लाह चाह ले तो तुम्हारी जिंदगी को आराम दे दे, मगर सोचोगे कि हम इस दुनिया में बिल्कुल आराम से रहेंगे तो आराम मिलने वाला नहीं है। आराम उसी वक्त मिलेगा जब हमारी सांस रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी। और लोग तो यहां पर ये समझते हैं कि जिंदगी में बहुत परेशानी है, खुदकुशी कर लो, जहर खा लो, फांसी लगा लो और मरने के बाद आराम होगा। नहीं, मरने के बाद दो ही रास्ते हैं, या तो आराम या तो तकलीफ। हमने दुनिया में आराम कहां किया और हमने दुनिया में तकलीफ देखा ही कहां है? जो तकलीफ मरने के बाद शुरू होगी और जो आराम मरने के बाद शुरू होगी। कहां हमने आराम किया है? आराम तो मुसलमानों को अल्लाह ताला ने जन्नत में रखा है, और तकलीफ जहन्नम की तो आप जान ही रहे हैं। अल्लाह ताला ने जहन्नम काफिरों के लिए बनाया है। अब मुसलमान वहां अगर कूदने की कोशिश करे, छलांग मारे, तो ये हमारी कमजोरी है, ये हमारी बेवकूफी है। अल्लाह ताला फरमा रहा है ये जहन्नम हमने काफिरों के लिए बनाया है और तुम उछल कूद कर रहे हो वहां जाने के लिए। समझ में आएगा? इंसान जब दुनिया में आया था, मां के पेट से लेकर के देखो उसकी परेशानी हो रही कि नहीं हो रही। मुफस्सिरीन फरमाते हैं अंधेरी कोठरी में पेट में रह करके, सुकड़ करके कैसा था, कैसे आप थे, कैसे हम थे। इस दुनिया में आए और सुकड़ करके थे अंदर में, बाहर आए रोना शुरू। मां को भी तकलीफ वज़े अमल में, बच्चे को भी तकलीफ, रोना शुरू। मां को दूध नहीं निकल रहा है, वहां परेशानी शुरू। परेशानी ही परेशानी है। शादी नहीं हो रही तो वहां परेशानी शुरू। शादी हो गई, चलो अब आराम से जिंदगी काटेंगे, नहीं, बच्चा नहीं हो रहा, वहां परेशानी शुरू। और बच्चा जब हो गया बहुत खुश हो गए, अब चलो डॉक्टर के यहां फिरते रहो।
बच्चा बड़ा हो गया, शादी हो गई, दुल्हन आ गई, वहां शुरू सास पर बहू की लड़ाई। अरे कब आराम से है हमारा कोई है? दुनिया में तकलीफ ही तकलीफ है। लक़द ख़लक़नल इंसान फी कबद, बेशक हमने इंसान को बड़ी मुशक्कत में जिंदगी गुजारने के लिए पैदा किया है। सारी मुशक्कतों को तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। जन्नत आराम से मिलने वाली नहीं है। जन्नत आराम से अगर मिलती तो इमाम हुसैन को मैदान करबला में नहीं जाना पड़ता। जन्नत आराम से मिलती तो सहाबाए किराम को जिहाद नहीं करना पड़ता। जन्नत आसान से मिलती तो औलियाए किराम को मुशक्कत से जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। आज हम सोच रहे हैं कि बस हम कलमा पढ़ लिए जन्नती हो गए, नमाज पढ़ लिए जन्नती हो गए, सोच रहे हैं कि बस हम कुछ कर लिए नेक अमल हो गए जन्नती। नहीं नहीं, बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। अल्लाह ताला फरमाया, सूरे अनकबूत की आयत पाक है, अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या लोग ये समझ बैठे हैं कि उनको छोड़ दिया जाएगा सिर्फ इतना कहने पर कि हम ईमान ले आए, हम कलमा पढ़ लिए और तुमको क्या आजमाया नहीं जाएगा? हमने पहले भी लोगों को आजमाया है और आज भी लोगों को हम आजमाएंगे। दुनिया में भी आजमाइश होगी और जब कयामत का दिन होगा, कयामत भी आजमाइश का दिन होगा, 50,000 साल का दिन होगा। वहां भी जन्नत जाने के लिए मीजान, चलो क्या तुमने किया है नेकियां, सबको वजन कराओ, कितनी नेकियां हैं कितनी बदियां हैं, वहां वजन कराना पड़ेगा। औकत में थोड़ा ना जन्नत मिलने वाला है। फिर पुलसरात के बारे में उलमा इकराम से बारहा आपने सुना है कि पुलसरात कायम होगा और वहां से गुजरना होगा, तब जन्नत जाकर के कहीं मिलेगी। फिर उसमें भी हुजूर की शफाअत रखी गई है। हुजूर की शफाअत के बगैर भी कोई जन्नत नहीं जा सकता है। कितना पापड़ बेलना पड़ेगा, आराम से जन्नत का दरवाजा खुला हुआ नहीं है जितना हमने आसानी समझ बैठा है। मेहनत करना होगा, नमाजें पढ़नी होगी, माँ बाप का सेवा करना होगा, पड़ोस के साथ ठीक रहना होगा, नाजायजो हराम देखना होगा, हलालो हराम में तमीज करना होगा, एक एक मसले पर गौर व फिक्र करना होगा, तब कहीं जाकर के हमको जन्नत मिलने वाली है। मेरे भाई दोस्त और बुजुर्गों, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद। क्या ये गुमान करके रखा है, क्या इंसान ये समझता है कि उस पर किसी का बस नहीं चलेगा? आज हम सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं। हालांकि ये आयत काफिर के बारे में है, वलीद इब्न मुगीरा। वो सोचता था, हुजूर को धमकियां दिया करता था, अबू जहल हुजूर को धमकियां दिया करता था, सोचता था कि हमसे बड़ा मक्के में रईस कौन है, हुजूर की जिंदगी को उजाड़ देंगे, इनके सहाबा को खत्म कर देंगे, इनके इस्लाम को हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। और वो समझता था कि मेरा किसी के ऊपर बस चलने वाला नहीं। अल्लाह ताला फरमा रहा है, ये समझता है कि मेरा किसी के ऊपर बस नहीं चलता है। अल्लाह के आगे किसी का नहीं है। तो हुजूर को धमकियां देते हो, मेरा हुजूर मक्के में पैदा हुआ, मैंने मक्के में पैदा किया, और मैंने ऐसे ही नहीं पैदा किया है मक्के में, तुम्हारा दिमाग ठिकाने के लिए पैदा किया है। और मक्कतुल मुकर्रमा को जो तुमने परागंदा करके रखा है, यहां पर इस शहर को, इस शहर की गंदगी को भी खत्म करने के लिए मैंने अपने नबी को पैदा किया है। और काबे को तुमने जो बुतखाना बना दिया है, इस काबे को भी मैंने सनम खाना से इबादत खाना बनाने के लिए मैंने अपने मोहम्मद को पैदा किया है। मेरा नबी दुनिया में ऐसे ठोकर पैदा नहीं हुआ है।
میرے نبی کو بھی مشقت میں رہنا پڑا, جھیلنا پڑا, تکالیف سہنی پڑی, گالیاں سننا پڑا, مار کھانا پڑا, ان کے ساتھیوں کو بھی صحبتیں برداشت کرنی پڑی, ان کو بھی کٹنا پڑا. آج کا مسلمان بس نماز پڑھ لو جنتی, کلمہ پڑھ لو جنتی, جلسہ منا لو جنتی, پھوکٹ میں جو ہے جنت کا ٹکٹ ملنا شروع ہو گیا, آرام سے جنت میں ہم جائیں گے. واہ رے واہ. نہیں میرے بھائی دوستوں, بہت مشقت, بہت مشقت. اولیاء کرام کی اگر زندگی کو آپ دیکھیں گے, جن کے مزارات پر ہم جاتے ہیں فاتحہ پڑھنے کے لیے, چادریں پیش کرنے کے لیے, ان اولیاء کرام کی زندگی کو ہمیں دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے زندگی گزارا ہے اور ہمیں کیسا عبرت حاصل کرنا ہے اس دنیا میں. میرے بھائیو دوستو اور بزرگوں, اسی لیے ربیع الاول شریف کا موقع ہے. بے شک خوشیاں منائیے, اچھے کپڑے پہنیے, اچھی ٹوپی پہنیے, خوشبو عطر لگا کر کے جلوس محمدی میں آئیے. بہت اچھا عمل ہے, بہت نیک عمل ہے, مستحب عمل ہے. جو لوگ خوشیاں مناتے ہیں قابل مبارکباد ہیں, اور جو نہیں مناتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے. سبق حاصل کرنے کے لیے ان خبیثوں کو بھی ضرورت ہے, اور جھنڈے اٹھانے والوں کے لیے ان کو بھی ضرورت ہے سبق حاصل کرنے کی, کہ جھنڈے اٹھانے کے بعد کیسے کام کرنا چاہیے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے جلوس محمدی میں ظہر کا سمے ختم ہو رہا ہے اور لوگ نعرے لگا رہے ہیں. کس چیز کا نعرہ لگ رہا ہے؟ ظہر کا وقت ہونے سے پہلے سب معاملہ سمر دینا چاہیے. نمازوں کی پابندی کرو, نماز فرض ہے. جلسے منائیے, کوئی دقت نہیں ہے, مگر نماز کا اہتمام ضرور ہونا چاہیے. نماز کے وقت میں کوئی جلسہ نہیں اور کوئی جلوس نہیں. میرے بھائی دوستو اور بزرگوں, سمجھنے کی بات ہے. نوجوانوں سے گزارش ہے, عوام الناس سے گزارش ہے, کمیٹی والوں سے گزارش ہے کہ اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کریں, اور کس طریقے سے ہمیں گاؤں چلانا ہے, اور کس طریقے سے نوجوانوں کو رکھنا ہے. یہ امام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ گاؤں کے اوپر نظر رکھے, اور کمیٹی کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ عوام کے اوپر نظر رکھے. بے شک جھنڈے اٹھائیے, ہاتھ میں لیجئے, بچوں کو دیجئے, اپنے بھی رکھیے. بعض لوگوں کو شرم آتی ہے, نہیں ہم جھنڈے نہیں رکھیں گے. بس چھوٹے چھوٹے بچے, ہر بوڑھا رکھے, ہر جوان رکھے, اور نبی کی شان کو بلند کرے کہ جھنڈا اٹھانا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہو رہا ہے, کوئی غلط نہیں ہو رہا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.